Kraj jula, vazduh težak kao olovo, a ti mirno sediš u svom dvorištu. Odjednom, nebo koje pre nekoliko trenutaka bilo vedro, potamni, kao da je neko ugasio svetlo. Zatim tišinu preseče prasak, pa još jedan sve jači. Munje paraju nebo, a vetar savija grane. I tada iz susedne kuće ili od tvojih starijih čuješ onu rečenicu koja se prenosi vekovima. Počeli su ljuti sveci. Da li si ti to čuo? Da li si se ikada zapitao što to zapravo znači? Ko su ti ljuti sveci? I zašto su baš oni ti koji prema predanju donose oluje, gromove i požare? Ostani sa mnom do kraja, jer ono što ćeš čuti možda će te iznenaditi. Otkrićemo istinu iza narodnog verovanja, ali i ono šta o svemu tome kaže Srpska pravoslavna crkva. Ako ti je ova tema zanimljiva, obavezno ostavi like i komentar. Piši mi da li si čuo za ove običaje od svojih baka i deda. Podeli video sa nekim ko voli ovakve priče, pa da zajedno naučimo nešto novo. Ovaj izraz ljuti sveci vekovima se prenosio sa kolena na koleno, poput jezive tajne koja se šapuće kada se nebo smrači. Iako zvuči zastrašujuće, tajna koju krije nije ono što misliš. Ne tiče se božanske kazne, već nečeg mnogo ljudskijeg i opipljivlijeg, borbe običnog čoveka za goli život. U srpskoj tradiciji pod okriljem ovog naziva kriju se 3 velika avgustovska praznika. Ognjena Marija koja se slavi 30. jula, Sveti prorok Ilija 2. avgusta i Blaga Marija 4. avgusta. Ovi praznici su kao 3 tačke na mapi koji ocrtavaju period u godini kada priroda, kako veruju mnogi, pokazuje svoju najmračniju i najsnažniju stranu. Zašto su baš ovi sveci proglašeni ljutim? Da bismo razumeli, moramo se vratiti u vreme kada ljudi nisu imali meteorološke stanice, niti aplikacije koje predviđaju vreme. Njihovo nebo bilo je otvorena knjiga sudbine. Kraj jula i početak avgusta su periodi kada su letnje oluje najčešće, kada se vazduh zasićen vlagom sudara sa vrelinom, rađajući grmljavinu, udare groma, razorne gradove i požare izazvane visokim temperaturama. Za seljaka koji je čitavu godinu ulagao sav svoj trud u zemlju, jedno takvo nevreme moglo je da uništi celu letinu, osuđujući je na glad. Zato su ovi dani postali sveti, ispunjeni strahopoštovanjem. Verovalo se da ih treba provesti u apsolutnom miru, u molitvi i bez ikakvog teškog posla, kako ne bi navukli nesreću na svoju kuću i domaćinstvo. Ali ko je zapravo prvi u nizu i zašto se njegovog imena narod plaši? Priču počinjemo sa Ognjenom Marijom. Ognjena Marija, ili kako je zvanično poznata u crkvenom kalendaru, Sveta velikomučenica Marina, prva je koja otvara vrata ovom ognjenom periodu. Ona je prava hrišćanska heroina iz 3. veka, rođena u Antiohiji, u današnjoj Turskoj. Njena životna priča je prava drama. Ćerka mnogobožačkog sveštenika po imenu Jedesije, još kao dete od svoje dadilje, čula je priču o Isusu Hristu i u srcu se zarekla da će mu posvetiti ceo život i da se nikada neće udati. Krstila se sa samo 12 godina. Ovo je razbesnilo njenog oca koji se odrekao sopstvene ćerke i odveo kod lokalnog namjesnika na pokoru. Tamo, pred lice moći, Marina je pokazala neverovatnu hrabrost. Odlučno je odbila da prinese žrtvu idolima. Odrekne se Hrista, pa čak i ponudu namjesnika da mu postane supruga. Zbog toga je pretrpela nezamislive muke. Njena stradanja su toliko uticala na narodnu maštu da su na ikonama pored krsta i palme kao simbola mučeništva često prikazivana i kuća u plamenu. Taj simbol je toliko snažan. Ona koja je svoj život dala za veru, povezana je sa stihijom koja može da spali sve sa sobom. Zato je u narodu i prozvana Ognjenom Marijom.
A kakvi su to običaji koji su vezivali za njen dan? Na ognjenu Mariju vladala su stroga, gotovo neprekidna pravila. Strogo predanje je nalagalo da se tog dana ne sme raditi ni u kući ni u polju. Verovalo se da će onaj ko prekrši ovaj običaj i lati se posla, na svom domu i porodici navući gnjev svetiteljke. U narodu je bila poznata čuvena zabrana da se na ognjenu Mariju ni konac u iglu ne udene. To je značilo potpuni prestanak svih ženskih ručnih radova, ali i svake druge aktivnosti. Također verovalo se da na ovaj praznik ne sme se uzimati nož u ruke, makaze ni viljuška. Postojalo je verovanje da ova svetiteljka može da pošalje zmije svakome ko na njen praznik uzme neko sečivo. Još jedno, možda i najzanimljivije verovanje tiče se kupanja. Narodno predanje pamti mnoge nesrećne slučajeve koji su se dogodili na ognjenu Mariju, kada su se plivači udavili u rekama i jezerima. Stoga se verovalo da se na ovaj dan mora izbjegavati kupanje u velikim vodama, čak i u bazenima, a osveženje treba ostaviti za sljedeći dan. Pored toga, grmljavina na ovaj dan tumačila se kao izuzetno loš znak. Samo 3 dana kasnije na scenu stupa drugi, možda i najpoznatiji od svih, Sveti Ilija Gromovnik. Dok ognjena Marija vlada vatrom, Sveti Ilija je gospodar nebeskih gromova i munja. Njegov praznik 2. avgusta u crkvenom kalendaru istaknut je crvenim slovom. Sveti Ilija, starozavetni prorok iz 9. veka pre nove ere, rođen u mestu Tesvit. On je najmoćniji starozavetni prorok, jedan od retnikih koji je prema verovanju u carstvu Božije prešao živ. U Bibliji je poznat po svojoj nepokolebljivoj veri i vatri koju je povezivao sa neba. Ove njegove osobine savršeno su se uklopile u slovensku mitologiju. Naši preci su prelaskom na hrišćanstvo lik Svetog Ilije poistovetili sa svojim starim vrhovnim bogom Perunom, koji je upravljao munjama i gromovima. I tako je nastala najsnažnija slika o narodnoj tradiciji. Sveti Ilija koji se vozi u vatrenim kolima, koja vuku 4 konja iz čijih nozdrava izbija plamen. Njegova kočija tutnji po nebu, a tutnjava koju čujemo, to je upravo grmljavina. Kada pucaju gromovi, veruje se da Sveti Ilija gađa đavole, pa se ne valja krstiti u tom trenutku, da se đavo ne bi sakrio pod krst u koji grom ne udara. Smatralo se da bi trebalo dobro gledati mjesto gdje grom udari, jer je to znak da se tu krije nečastivi. Postoji i verovanje da Sveti Ilija određuje kada i gdje će pasti kiša, a kada će vladati suša. Zato su običaji na njegov praznik bili još strožiji. Na Svetog Iliju se, kao i na ognjenu Mariju, nije smjelo raditi u polju, vinogradu ili na njivi, kako se ne bi izazvao gnjev svetitelja. Verovalo se da će na taj dan usevi sagoreti od sunca. Također, postojalo i verovanje da se na ovaj praznik ne treba kupati u rekama, jer voda čudnim šumom doziva svoje žrtve. Ako na današnji dan grmi, narod veruje da će biti štete na rodovima oraha i lešnika. Međutim, nisu svi običaji bili strogi. Na Svetog Iliju se, na primjer, jeo med. Verovalo se da med izvučen na ilindan ima lekovita svojstva i da onaj koga jede bit će zdrav cele godine. Običaj je bio da se deci mažu obrazi medom kako bi bila radosna. Postoji izreka koja kaže: od Svetog Ilije sunce sve milije, što znači da ovaj praznik označava kraj najvećih letnjih vrućina. I na kraju treći u nizu, ona koja donosi mir i zatvara ove burne dane. Blaga Marija, čiji se praznik obeležava 4. avgusta, potpuni je kontrast svom imenu. Iako po svojoj naravi bila blaga, u narodu je poštuju kao strogu svetiteljku koju smatraju da ne treba ljutiti. Ko je zapravo bila Blaga Marija? Narodno predanje često smatra sestrom ognjene Marije i Svetog Ilije Gromovnika. Međutim, istina je potpuno drugačija. Blaga Marija je zapravo Marija Magdalina, rođena u gradu u Magdali.
U hrišćanstvu je poznata kao ispisnica, odnosno učenica i sledbenica Isusa Hrista, koga je Isus iscelio od 7 demona. Nakon što ju je Isus iscelio, postala je njegova verna sledbenica. Služila mu je sve do njegovog stradanja na Veliki petak i stajala je pod častim krstom na Golgoti. Upravo ona prva došla na Hristov grob u zoru, da ga pomaže mirisnim uljima, i njoj se prvo javio po vaskrsenju. Zato ju nazivaju ravnoapostolnom. Prva je širila vest radosnu o vaskrsenju Isusa Hrista. Uprkos tome što 4. avgust nije crveno slovo u crkvenom kalendaru, vernici je poštuju kao Ognjenu Mariju i Svetu Petku. Ona se smatra zaštitnicom žena, doma i porodične harmonije. Za razliku od 2 prethodna praznika, uz Blagu Mariju se vezuju simbol smirenja, blagosti i zaštite doma. U mnogim krajevima se verovalo da tek posle njenog praznika prolazi najveća opasnost od letnjih oluja. Zato se često govorilo, od Ognjene do Blage Marije priroda pokazuje svoju silu. I na kraju dolazimo do najvažnijeg pitanja. Šta o svemu ovome kaže crkva? Srpska pravoslavna crkva je uvek bila jasna po ovom pitanju. Ona naglašava da svetitelji nisu oni koji šalju kazne, nevreme ili požare. Oni nisu ljuti ni strogi. Oni predstavljaju primer hrišćanskog života. Ljudi koji su svojom verom i stradanjem pokazali put ka Bogu. I molitvene su zastupnike pred njim. Izraz ljuti sveci pripada isključivo narodnom verovanju i predanju. Zašto je onda ovo verovanje toliko žilavo? Zato što je nastalo vreme kada je ljudski život bukvalno zavisi od svake kapi kiše i svakog sunčanog dana. U to doba ljudi nisu mogli da objasne prirodne pojave, pa su najopasniji deo leta povezivali sa praznicima, koji se tada obeležavaju. To je bio njihov način da pokušaju da utiču na nešto što je bilo van njihove kontrole, da molitvom i poštovanjem svetaca umire stihije i zaštite svoje polja i domove. Dakle, ljuti sveci nisu mit o božanskom gnevu, već svedočanstvo veri, strahu i nadu običnih ljudi, koji su se vekovima borili za opstanak. To je priča o tome kako je narodna mašta u pokušaju da razume i umiri silu prirode stvorila jedan od najfascinantnijih i najtrajnijih delova naše tradicije. Ako ti ova priča bila zanimljiva, ne zaboravi da ostaviš like i komentar. Piši mi da li si ti čuo za ove običaje od svojih starih. Kako se u tvom kraju zovu ljuti sveci? Podeli ovaj video sa nekim ko voli ovakve priče, pa da zajedno naučimo nešto novo. Hvala što si gledao do kraja.